রে এই সাউথ হিরো, এই হিরোটা খুব ভালো লাগে, অ্যাকশন গুলো সুন্দর। ও রে এই হিরোইন আছে এই জায়গায়, ভালোই তো। হ্যালো এভরিওয়ান, সবার কি অবস্থা, কেমন আছেন সবাই? সো আজকে আমি রেট করতে যাচ্ছি একটা বলিউড মুভি। সো মুভিটা হচ্ছে একটা হরর মুভি। ওকে গাইস, ওকে তো আমরা স্টার্ট করি। सालों पहले खजाने को जमीन में छुपाकर ओके बंधन किया जाता था। ओ वो तुम्हारे घर में सोने के घड़े हैं। जी स्टूडियो। बंधनों में सबसे भयंकर बंधन है पिशाच बंधन। 5 अमावस्याओं को शमशान में काली मुर्गी की बलि देकर पूजा करने से वो सोने के कलश तुम्हारे हो सकते हैं। ओ भूतों पर विश्वास न करने वाला घोस्ट हंटर। এই সাউথ হিরো, এই হিরোটা খুব ভালো লাগে, অ্যাকশন গুলো সুন্দর। ও हवा से कांच का टूटना, पेड़ का हिलना, ये सब बहुत कॉमन है। ইদানিং ওই বলিউড আর সাউথ একসাথে কাজ করতেছে, যা বোঝা যায়। जब उच्चारित मंत्रों की साउंड ও রে फ्रीक्वेंसी करते এই হিরোইন আছে এই জায়গায়, ভালোই তো। ও রে কাস্টিং তো ভালোই করছে দেখা যায়। क्या हुआ? সোনাক্ষী মানে ভূত, যা ভূত হইতো। रक्षा करती उस पिशाचिनी का तंत्र बंधन। হ্যাঁ পিशाचिनी, ओके। वो धन पिशाचिनी वापस लौट आई है। वहाँ तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या? पूरे शरीर पर सोना, भयानक हंसी हंस रही है। ও ও ও রে ও এইটা তো আবার দৌড়ি উড়িয়ে বানাইছে নাকি? धन पिशाचिनी की शक्तियाँ बढ़ती ही जा रही हैं। उसका समय अपने लक्ष्य को पाने का आ गया है। রক্ত রক্ত इस हिसाब খাইতেছে। से ह्यूमन ब्रेन नया चेहरा क्रिएट नहीं कर सकता है। जिसे कभी कहीं देखा हो उसे ही वो सपने में देखता है। मुझे सपने में एक बच्चा दिखाई देता है और उस बच्चे को कोई मारना चाहता है। ওই সাউথ আর বলিউড মানে কোলাব করে বানাইছে আর কি, কোলাবোরেশন, যা বুঝেছি তো। हमारे द्वारा जो बलि संभव नहीं है, धन पिशाचिनी वही चाहती है। ও ওয়াও जानवरों की बलि दी ও রে नर बलि भी दी जाती है। কি কোপ দেয় ভাই। इस এ मनुष्य লাইক का কিছুটা অরুন্ধতি অরুন্ধতি টাইপ লাগতেছে আর কি মুভিটা, हुआ है। কনসেপ্ট বাট আলাদা, হয়তো আলাদা, স্টোরি তো অবশ্যই আলাদা। ও মনে হয় নায়কের ভিতরে একটা পাওয়ার এসে পড়ে। ওকে ও ওয়াও, এটা কি হিন্দু ধর্মের যারা আছে তাদের জন্য আর কি, তাদের সবকিছু মিলে। ও রে সেই সেই ও ভালো, খারাপ না, ট্রেলারটা ভালো ছিল।